Danas pričamo o glumcu koji je u posljednje vrijeme ponovo postao jedno od najvećih tema među fanovima turskih serija. Njegovo ime je Ulaš Tuna Astepe. Publika ga danas najviše gleda kao Adila Kočarija u seriji Tašadžak bude niz, odnosno Ovo more će se preliti. Ali njegova karijera nije počela preko noći. Iza tog ozbiljnog pogleda, snažne energije i tihe emocije koju nosi pred kamerama, krije se jedan dug put. Od pozorišnih dasaka, preko rada iza kamere, pa sve do velikih televizijskih uloga koje su ga pretvorile u jednog od najprepoznatljivijih turskih glumaca današnjice. Ulaš Tuna Astepe rođen je 5. maja 1988. godine u Izmitu u Turskoj. Još kao dječak odrastao je daleko od glamura koji danas prati velike turske zvijezde. Njegov put nije bio put nekoga ko je odmah ušao pred kamere i postao poznat. Naprotiv, Ulaš je karijeru gradio polako, korak po korak i baš zbog toga publika danas u njemu vidi glumca koji djeluje iskreno, prirodno i drugačije. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja u Izmitu, odlazi u Istanbul gdje pohađa prestižnu Istanbulsku mušku gimnaziju. Upravo tamo počinje njegova ozbiljnija veza sa umjetnošću i glumom. Još u školskim danima počeo je osjećati privlačnost prema sceni, pozorištu i pričama koje čovjek može prenijeti samo glasom, pogledom i tijelom. Kasnije upisuje Mimar Sinan univerzitet, državni konzervatorij, odsjek za glumu. To je veoma važan detalj u njegovoj biografiji, jer Ulaš nije glumac koji se oslanja samo na izgled ili popularnost. On je glumac sa pozorišnim temeljom, sa školom, disciplinom i razumijevanjem lika iznutra. Možda baš zato njegovi likovi nikada ne djeluju površno. Kod njega se uvijek osjeti neka unutrašnja borba, neka tišina iza riječi. Nešto što publika ne mora odmah razumjeti, ali osjeti. Zanimljivo je da se njegov prvi susret sa filmskim svijetom nije desio kao glumcu, nego iza kamere. Godine 2008. radio je kao asistent za kostime na filmu Osmanli Cumhuriyeti. Dakle, prije nego što je postao lice koje milioni gledaju na ekranima, Ulaš je upoznao set iz druge perspektive. Bio je dio ekipe koja stvara atmosferu, kostime i vizuelni identitet jednog projekta. To mnogo govori o njemu. Nije ušao u svijet glume kao neko ko odmah želi reflektore. Prvo je učio kako funkcioniše cijela mašina iza jedne scene, kako se priprema kadar, kako se pravi lik. Kako svaki detalj, čak i odjeća, može uticati na priču. Njegov pravi glumački razvoj počeo je u pozorištu. Prije televizijske slave, Ulaš je igrao u predstavama kao što su Bajrak, Baba Minčesetleri i Čamija Praklar. Za njega je pozorište bilo škola strpljenja. Tamo nema ponavljanja scene dok ne ispadne savršeno. Nema montaže koja može sakriti grešku. Pred publikom moraš biti prisutan od prve do posljednje sekunde. I upravo ta pozorišna disciplina kasnije će se vidjeti u njegovim televizijskim ulogama. Kada Ulaš ćuti u kadru, to nije prazna tišina. Kada pogleda drugog lika, taj pogled često kaže više nego cijeli dijalog. Kada igra bijes, on ne igra samo glasnoću. Igra bol koji stoji iza tog bijesa. Njegov veliki televizijski početak dolazi 2012. godine kroz seriju Karadai. U toj seriji igrao je Orhana Karu. Iako nije bio glavni lik, publika ga je zapazila. Karadaju je bila jedna od onih serija koje su imale snažnu atmosferu, jake porodične sukobe, pravdu, emociju i kriminalistički ton. Za mladog glumca to je bila velika prilika da se pojavi pred širokom publikom. Nakon Karadajidža dolaze nove uloge. Godine 2015. igrao je Mustafu u seriji Analar ve Aneler. Zatim, 2017. dolazi serija Ruja, gdje tumači Alaza Nojana. Svaka od tih uloga širila je njegov glumački prostor, ali pravi trenutak koji mijenja sve tek je dolazio. Taj trenutak zvao se Sen Anlat Karadeniz. U ovoj seriji Ulaš Tuna Astepe igrao je Tahira Kalelija. I upravo je Tahir postao lik zbog kojega je zavoljela ogromna publika ne samo u Turskoj, nego i širom svijeta. Tahir Kaleli bio je lik koji je imao snagu, ali i veliku nježnost. Bio je zaštitnik, ali ne hladan i savršen junak. Bio je čovjek koji je znao stati ispred nepravde, koji je znao voljeti duboko, ali i nositi unutrašnje rane.
U tom liku publika je prepoznala ono što često traži u turskim dramama. Muškarca koji nije samo jak fizički, nego emotivno nosi priču. Hemija između Tahira i Nefes postala je jedna od najkomentarisanijih u tom periodu. Ulaš je zajedno sa Irem Helvadžioglu osvojio nagradu Zlatni leptir za najbolji televizijski par. To nije bila samo nagrada za popularnost. To je bio dokaz da je publika vjerovala njihovoj priči. I tu se prvi put jasno vidi nešto što će kasnije postati njegov zaštitni znak. Ulaš izuzetno dobro nosi likove povezane s Crnim morem. Ta regija, sa svojom surovom prirodom, jakim karakterima, ponosom, tvrdoglavošću i dubokom emocijom, kao da savršeno odgovara njegovoj energiji. Nakon Senan Lat Karadeniz, Ulaš prelazi u potpuno drugačiji žanr. U seriji Barbaroslar Akdeniz Inkılıcı igra Hizira Reisa, odnosno Barbarosa Hayreddina. Ovdje ga gledamo u historijskoj drami, u potpuno drugačijem kostimu, ritmu i svijetu. To je bila važna uloga jer je pokazala da ne pripada samo savremenim dramama, nego može nositi i velike historijske projekte. Godine 2022. pojavljuje se u medicinskoj drami Hayat Bugin, gdje igra doktora Bariša Guvenera. To je još jedan dokaz da voli mijenjati registre. Od porodične drame, preko crnomorske tragedije, do historijskog spektakla i medicinske serije, Ulaš nije ostao zarobljen u jednom tipu uloge. Ali posebno zanimljiv dio njegove karijere dolazi na digitalnim platformama. U seriji Ilk ve Son, odnosno Prvi i posljednji, igra Cihana Aladžu. Ova serija je drugačija od klasičnih televizijskih drama. Intimnija je, tiša, psihološki dublja. U njoj se ljubav ne prikazuje samo kao bajka, nego kao odnos koji ima početak, vrhunac, lomove, tišine i kraj. Ulaš je tu pokazao zreliju, smireniju i emotivno složeniju stranu svoje glume. Za ovu ulogu dobio je priznanja, uključujući nagradu za najboljeg glumca u digitalnoj seriji. To je za njega bio važan korak, jer je dokazao da nije samo televizijska zvijezda, nego glumac koji može funkcionisati i u modernijem, digitalnom formatu. Godine 2025. pojavljuje se i u seriji Çift Kişilik Oda, gdje igra Kana Tuncu. Ova serija je adaptacija popularne korejske priče King the Land. Tu se pojavljuje u romantičnijem, lakšem tonu, što je publici bilo zanimljivo jer su ga navikli gledati u težim i dramatičnijim ulogama. A onda dolazi projekat koji ga ponovo vraća u centar pažnje. Tašadžak bude niz. Serija koja se kod nas može prevesti kao Ovo more će se preliti. U ovoj seriji Ulaš igra Adila Kočarija, čovjeka koji na prvi pogled djeluje tvrd, opasan, ponosan i nepristupačan. Ali ispod te spoljašnje snage krije se ranjen čovjek. Čovjek koji nije zaboravio staru ljubav. Čovjek koji nosi prošlost kao teret. Čovjek koji voli, ali ne zna uvijek kako da tu ljubav pokaže. Adil nije običan romantični junak. On je lik pun bijesa, ponosa, šutnje i bola. Upravo zato je zanimljiv. Kod njega se emocija ne pojavljuje kroz velike riječi, nego kroz pogled, reakciju, tišinu, nadli pokret ili trenutak kada pokuša sakriti ono što ga najviše boli. Ulaš je u jednom intervjuu rekao da Adil djeluje jako, ali da je iznutra čovjek slomljen emocijama. To je možda najbolji opis ovog lika. Adil nije samo ljut čovjek. On je neko ko je dugo živio sa ranom koju nije znao izliječiti. Njegov odnos sa Esme, koju igra Deniz Baysal, srce je serije. To nije ljubav koja je počela jučer. To je ljubav koja ima prošlost. Ljubav koja je preživjela godine, šutnju, razdvojenost, ponos i greške. I baš zbog toga njihovi susreti imaju težinu. Kada se Adil i Esme pogledaju, publika osjeti da između njih postoji nešto što riječi ne mogu lako objasniti. Ulaš je odnos Adila i Esme uporedio sa legendarnom pričom o Ferhatu i Širin. To mnogo govori o tome kako on vidi ovu ljubav. Ne kao laganu romansu, nego kao epsku priču o dvoje ljudi koji se žele, ali ih život, ponos i prošlost stalno razdvajaju. Još jedan važan dio serije je odnos Adila sa Eleni. Adil prema njoj razvija neku prirodnu, očinsku, zaštitničku energiju, iako na početku ne zna sve tajne koje povezuju njihove sudbine. Ulaš je taj odnos opisao kao nešto instinktivno, zaštitu koja ne dolazi iz razuma, nego iz dubine čovjeka. I upravo te scene pokazuju mekšu stranu Adila. Zanimljivo je da je Ulaš i ranije bio povezan s pričama iz crnomorskog kraja.
publika ga je zavoljela kao Tahira u Sen Anlat Karadeniz, a sada ga ponovo gleda u priči koja nosi sličnu energiju. More, magla, planine, tvrdoglavi ljudi, jaka ljubav i porodične rane. On je rekao da se Crno more na neki način uselilo u njega. Od mladića iz Izmita, preko pozorišnog glumca, kostimskog asistenta i sporednih televizijskih uloga, do glavnog lica velikih turskih drama, Ulaš Tuna Astepe, pokazuje da prava karijera ne mora nastati preko noći. Nastaje radom, strpljenjem, ulogama koje ostave trag i publikom koja prepozna iskrenost. Danas, dok ga gledamo kao Adila u seriji Tašadžak Budeniz, jasno je da Ulaš Tuna Astepe nije samo trenutno popularno ime. On je glumac koji je godinama gradio svoj put i koji je sada došao do trenutka kada svaka njegova nova uloga privlači veliku pažnju. A pitanje koje ostaje jeste, da li će Adil Kočari postati njegov novi najpoznatiji lik, možda čak i veći od Tahira Kalelija? Jedno je sigurno. Ulaš Tuna Astepe je ponovo dokazao da turske serije imaju glumce koji mogu nositi ogromne emocije bez pretjerivanja, bez lažne drame i bez puno riječi. Dovoljan je pogled. Dovoljna je tišina. Dovoljna je jedna scena. I publika odmah zna. Pred nama je glumac koji ne igra samo lik, nego ga zaista živi.